हॉरर टीवी ओडिया यूट्यूब चैनल ले आपण मानकु स्वागत। कहानीटी आम सह शेयर करिसेंती कटक जिलार रामचंद्र विश्वाल। आपण माने मध्य आमको एमिति कहानी इंस्टाग्राम रे शेयर करिपारिबे। अवश्य मते जणा नाही एही कहानीटी केते सत्य केते मिथ्या, किंतु आशा करुछि कहानीटी आपण मानकु पसंद आसीबो। तो चलतु देखिबा आजिर कहानीटी कौन अछि। मु रामचंद्र विश्वाल, मोर एतेटा मने पड़ुनी, किंतु एही कहानीटी मो सह 2006 रु 7 भितरे घटिथिला। जेतेबेले कि मु गोटे बोलर टैक्सी गाड़ीर ड्राइवर थिली। अवश्य मु पाठशाठ पढ़ी, किंतु कौनसी कारणरू चाकरी न पाइबा जोगु मु जणे टैक्सी ड्राइवर भाବରେ पेट पोषण करुथिली। आम खंडमंडल अंचल रे मते प्राय अधिकांश लोक जानिथिले, काहेकि ना सेतेबेले बहुत कम टैक्सी थिला। आउ समस्ते मते एमिति थट्टा मजारे रामबाबू बोली डाकंती। गोटे दिनर कथा, सेतेबेले जानुआरी मास होइथाय, माने शीत दिन। तो आम गाँर पाख गाँव रे रहुथिबा विजय महांती मते देखा कले एवं कहिले, हो रामबाबू आ कौन खबर? मु मो परिवार सहित शनिवार दिन चिलिका पिकनिक बुली जीवु बोली निष्पत्ति नैछि। आउ केते टका कौन खर्च लागिवो? तो जहाँ भी मोर मजबूरी मु तांको कहिदेली। आमर कथा हेबा अनुचायी आमे सेदिन शनिवार पूरा सकाळु बाहरी पड़िलु एवं खराबेल सुधा मध्य पहुँची गलु। सेठारे विजयंक परिवार सह मु भी बहुत मजा मस्ती कलु। विजयंक परिवार कहले विजय, तांको स्त्री रोनू एवं तांकर पुओ बबलू सेठारे भोजी करी खाइलु एवं बहुत समय अतिबाहित करलु। हुए तो मु जने ड्राइवर थिली, किंतु तांकर परिवारटी बहुत भल। सेमाने मो सह मध्य परिवारर सदस्य भली मिसुथिले। चिलिका सह आमे सेठारे थिबा आउ किछि स्थान मध्य भ्रमण कलु। तो एमिति बुलाबुली करी जेतेबेले घर को बाहरिलु तो सेतेबेले समय प्राय राति 11टा हो जाइथिला। सेतेबेलकु बबलू सोई जाइथिला। किछि बाट हाईवे रे गला परे मोर गोटे संकीर्ण सड़क कथा मने पड़ीगला। एमिति भी मु जने ड्राइवर, तेणु सबु रास्ता मते जणा। आउ चिलिका मध्य बहुत थर ट्रिप रे आसीथिली। तो राति अधिका हो जाइथिबारु मु गाड़ीटी को एक संकीर्ण रास्ता रे नहीं गली। रास्ताटी अवश्य टिके सुनसान जंगल रास्ता थिला, किंतु अल्प समय मध्य घरे पहुँची जीवु भाभी सेही रास्ता दे आसिलु। आउ एमिति रे शीत दिन होइथिबारु रास्ता रे कुहुड़ी मध्य होइथाय, तेणु गाड़ी टिके आस्ते आस्ते जाउथाय। सेही निछाटिया रास्ता रे किछि बाट गला परे आमे देखिलु कि जणे पुरुष आउ जणे महिला दूररू ही हाथ हलाई आम गाड़ी को रखिबा पई चेष्टा करुथिले। तांकु देखि विजय मते गाड़ी रखिबा पई पूरापूरी मना करदेले, काहेकि ना तांकु डर थिला हुए तो से डकायत होइथाइ पारे। तो अचानक से माने पूरापूरी गाड़ी आगु को आसीगले। मते बाध्य होई गाड़ी रखिबा को पड़िला। हठात से माने दुहे गाड़ीर काच को पिटिबा को लागिले। तो मु कहली, ओ भाई तुमको कौन आम गाड़ी आगे मरवा को मिलला? किंतु तांको दुहिंकर हाव भावरू एमिति जना पड़ुथिला कि जेमिति से माने बहुत बड़ विपद रे पड़िछंती। तो विजय कहले कि गाड़ीर कबाट जमारू खोल नहीं, होई पारे एठारे सेमानंकर एक चाल होई पारे। किंतु विजयंकर पत्नी कहले कि नाई, सेमिति किछि नुहे, सेमानंकु सतरे किछि साहाय्य दरकार, तमे कबाट खोल। मोते भी लागुथिला कि तांकु सतरे किछि साहाय्य आवश्यक। आउ एमिति भी से दुहे गोटे खानदान परिवार लोक भली लागुथिले। तापरे मु मध्य गाड़ीर कबाट खोलीदेली ओ आमे माने
ବାହାରି ଆସିଲୁ ତ ସେ ଲୋକଟି ବିକଳ ହୋଇ ଆମକୁ କହିଲା, ସାହେବ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି କୁହୁଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ଖାଲରେ ଫସିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି। ଦୟାକରି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଖାଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଫସି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲୁ କି ଗାଡ଼ିଟି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଯେମିତି ବହୁତ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାରୁ ପିଲାଟିର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୁଣା ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟି ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ତାର କବାଟ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଭିତରର କିଛି ବି ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟିର କବାଟକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ କବାଟ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜମାରୁ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କବାଟକୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆମର ପୁରା ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା, କାହିଁକି ନା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସେଇ ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାଟି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ପଛକୁ ଅନାଇଲୁ ଦେଖିଲୁ ସେଠାରେ କିଏ ବି ନଥିଲେ। ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲୁ, ସେ ଦୁଇଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ମରିସାରିଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଥିଲୁ କି ସେ ଦୁହେଁ ମରିସାରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଯିଏ ରାସ୍ତା ରୋକିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲା। ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ହେଉଛି। ତ ଏଥର ଆମେମାନେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଛୁଆଟିକୁ ବିଜୟ ବାବୁ ଆଉ ରୁନୁ ଭାଉଜ ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ରଖିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ହୁଏତ କାହାଣୀଟି ଏତେଟା ଡରାଇବା ଭଳି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସହ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ରାକେଶ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ଭୟାନକ ଛାତିଥରା ଭୂତ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେବେ ଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।